امیر باپ غریب باپ، رابرٹ کیوساکی کی کہانی اپنی زبانی۔ اس کو میں نے آپ کی آسانی کے لیے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی تمام ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ میرے 2 باپ تھے، ایک امیر تھا اور دوسرا غریب۔ ایک بہت پڑھا لکھا اور ذہین تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی اور انڈر گریجویشن کے 4 سالہ کورس اس نے 2 سال میں مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بالترتیب اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس دوران ان سے حکومت کی طرف سے ان کو وظیفہ بھی ملتا رہا۔ میرے دوسرے باپ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ 8ویں جماعت بھی مکمل نہ کر پایا تھا۔ دونوں ہی اپنے میدانوں میں کامیاب تھے اور محنتی تھے۔ دونوں کی اچھی خاصی آمدن تھی، تاہم ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے تگ و دو کرتا رہا، دوسرا ہوائی شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا تو لواحقین کے لیے بے تحاشا دولت چھوڑ گیا، اور دوسرے نے اپنے بچوں پر قرض کا بوجھ منتقل کیا۔ دونوں ہی مضبوط تھے، بااثر تھے اور طلسماتی شخصیتوں کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے مجھے نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ دوسرے سے میل نہ کھاتا تھا۔ دونوں ہی تعلیم کے دلدادہ تھے، مگر تعلیم کے سلیبس کے بارے میں دونوں کے مشوروں کی ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ چھان بین کر سکتا تھا، ان پر غور کر سکتا تھا۔ ایک دن ان میں سے غریب تھا، دوسرا امیر۔ بجائے ان کے کہ میں ان میں سے ایک کی نصیحت قبول کرتا اور دوسری کی نصیحت کو رد کرتا، میں نے ان دونوں کی پند و نصائح کو سامنے رکھا، ان پر غور کیا، دونوں کا موازنہ کیا تاکہ ان میں جو نصیحت زیادہ موزوں ہو اسے اپنا لوں۔ مشکل یہ تھی کہ ان میں سے جو امیر تھا وہ پورے طور پر امیر نہ تھا، اور جو غریب تھا وہ بھی پوری طرح غریب نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور دونوں کو یہ پیسہ کمانے کی دھن تھی تاکہ اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھائیں، مگر پیسے کے بارے میں دونوں کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ مثال کے طور پر ایک کا کہنا تھا پیسے کا پیار سب برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرے کا کہنا تھا پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کے سر پر 2 بااختیار باپوں کا سایہ تھا، مجھے خاصی مشکل کا سامنا تھا۔ میں ایک تابعدار بیٹے کی حیثیت سے ان کی بات سنتا، مگر ایک کچھ کہتا اور دوسرا کچھ۔ دونوں کی سوچیں مختلف تھیں، خاصی طور پر پیسے کے مسئلے پر۔ دونوں کے ذہن اور طرز فکر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے نقطہ نظر کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش مجھ پر غالب آتی گئی۔ میں گھنٹوں ان کے کہے سنے پر سوچ بچار کرتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اسی فکر میں گزر جاتا، انہوں نے جو کچھ کہا اس کی حقیقت کیا تھی، کیا صحیح تھا، کیا غلط۔ میں خود سے سوال کرتا، اس نے ایسا کیوں کیا، اور پھر یہی سوال دوسرے والد کے بیان کو پیش نظر رکھ کر کرتا۔ میری مشکل بہت حد تک آسان ہو جاتی اگر میں یہ کہہ دیتا، ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے، میں اس سے متفق ہوں، یا پھر اگر یہ کہہ کر اسے رد کر دیتا کہ بڈھے کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا شناپ بک رہا ہے۔ اس کے بجائے وہ باپ جن سے میں بہت پیار کرتا تھا، انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور آخر کار
यही सोचने की आदत हमेशा के लिए मुझ पर सरायत कर गई और जिंदगी भर मैंने सूझबूझ के बिना कोई भी फैसला ना किया। चुनाव के इस अमल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो आने वाले दिनों में मेरे लिए बहुत सूदमंद रहा। अगर मैं बगैर सोचे समझे एक का फैसला कबूल करता और दूसरे को रद्द कर देता, शायद मैं कभी भी कामयाबी से हमकिनार ना होता। अमीर के अमीर तर होने और गरीब के गरीब तर होने और मुतवसत तबके का बोझ तले दबे होने की बहुत सी वजूहात हैं। मैं यहाँ पर इसकी अहम बात यह है कि पैसे के बारे में स्कूल में तालीम के दौरान हमें बहुत कम बताया जाता है। इसके बारे में जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं वो घरों में सीखते हैं। हम में से अक्सर लोग पैसा के बारे में अपने वालिदैन से मालूमात हासिल करते हैं, तो फिर एक गरीब वालिद या वालदा अपने बेटे को पैसे के बारे में क्या बता पाएंगे। वो सिर्फ यही कहेंगे कि स्कूल जाओ और पढ़ाई में दिल लगाओ। हो सकता है बच्चा बहुत आला नंबरों से ग्रेजुएशन कर ले, मगर गरीब वालिदैन की लगातार रिवायती नसीहतों से इस बच्चे के दिमाग को खासी सांचे में ढाल दिया है। पैसे का मजमून स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ इन्हें पेशा वराना तालीम दी जाती है और इसे खासे वजनी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, मगर मालियाती तालीम से चश्मपोशी की जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि इस नफ्स मजमून के बारे में इनकी मालूमात इंतहाई नाकिस होती है और जहाँ सिरे से मजमून ही मफकूद हो, वहाँ अहलियत की नशोनुमा कैसे होगी। यही वजह है कि बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई के दौरान लाजमन अच्छे ग्रेड हासिल किए होंगे, पैसे के बारे में इनकी मालूमात कितनी नामुकम्मल हैं और तमाम जिंदगी रवायती झंझट में गिरफ्तार रहते हैं। हमारे इतने बड़े कौमी कर्जे के सबब यही इंतहाई तालीम याफ्ता सियासतदान और हुकूमती ऑफिसर हैं जो बगैर सोचे समझे मालियाती फैसले करते हैं। मैं नई सदी की तरफ जब देखता हूँ तो मुझे ये सोच कर खौफ तारी हो जाता है कि लाखों नए लोग जिंदगी के धारे में शामिल होंगे जिन्हें माली और इलाज की अहानत की जरूरत होगी। माली मदद के लिए इनका दारोमदार हुकूमत पर या अपने खानदानों पर होगा। इस वक्त क्या होगा जब इलाज, मुआवजे और सोशल सिक्योरिटी अदारे अदा करने के लिए खजाने में पैसे ना होंगे। इस कौम का क्या बनेगा अगर इन बच्चों को मालियाती शऊर से दौरान तालीम बेगाना रखा गया और ये फ़र्ज वालिदैन के ज़िम्मा छोड़ दिया गया कि वो अपने बच्चों को इक़्तिसाद के बारे में बतलाएं, जिनमें से ज़्यादातर या तो बहुत गरीब हैं या गुर्बत की तरफ बढ़ रहे होंगे। क्योंकि मेरे दो बाअसर बाप थे, मैंने इन दोनों से सीखा। दोनों की नसीहतों पर मैं अच्छी तरह सोच विचार करता और इस तरह मुझे एक ग्रां बहा तजर्बा हासिल हुआ और मुझे पता चला इंसान के ख्यालात का असर इसकी ज़ाती ज़िंदगी पर कितना मुहीब और दूर रस होता है। एक बाप कहा करता, मैं ये चीज़ खरीदने की इस्ताहत नहीं रखता। दूसरे ने मुझे ये अल्फाज दोहराने से मना कर दिया। इसने मुझ पर जोर दिया कि मैं ये कहूँ मैं किस तरह इसे खरीदने के काबिल हो जाऊंगा। एक बयान है और दूसरा सवाल है। एक से तुम कनाहत और सब्र शुक्र अख्तियार कर लेते हो, लेकिन दूसरा तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। मेरा जल्द अमीर होने वाला बाप ये अल्फाज कहकर इसका मतलब बयान करता, मैं इसे खरीदने की इस्ताहत नहीं रखता। ये सोचकर तुम्हारा जहन इस बारे में सोच विचार को तर्क कर देता है। जब आप सवाल करते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद पाऊंगा,
तुम्हारा जहन काम में लग जाता है। इसका ये मतलब न था कि ख्वाहिशात को बेलगाम करके जो चाहो खरीदो। जहन की मशक का इसे जुनून की हद तक खबत था। जो दुनिया का ताकतवर तरीन कंप्यूटर था, मेरा जहन रोज बरोज ताकत पकड़ रहा था, क्योंकि मैं रोजाना इससे वर्जिश कराता हूँ। जो जो ताकतवर होगा, मैं ज्यादा पैसा बनाता जाऊंगा। ये जवाब कि मैं इसे खरीदने की ताकत नहीं रखता, ज़हनी सुस्ती की अलामत है। दोनों ही बाप बहुत मेहनत करते, मगर एक बाप की आदत थी कि जब पैसे का मामला दरपेश होता तो वो लातहल्लक हो जाता और अपने जहन को सुला देता, और दूसरा उस वक्त मुतहर्रक हो जाता। इसका नतीजा ये बरामद हुआ कि आखिरकार एक दौलतमंद होता गया और दूसरा मुफलिस। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक शख्स रोजाना जिम में जाकर वर्जिश करता है और दूसरा घर में आराम कुर्सी पर बैठकर टेलीविजन देखता है। जिस तरह हर रोज बाकायदगी से वर्जिश करने से जिस्म मजबूत होता है, सेहत अच्छी होती है, इसी तरह रोजाना ज़हनी वर्जिश से इंसान का जहन मजबूत होता है और दौलत में इजाफा होता है। सुस्ती सेहत और जहन दोनों के लिए ज़रूर रसा है। मेरे दोनों बापों का नजरिया एक दूसरे की जिद था। मेरे एक बाप का अकीदा था कि दौलतमंदों को ज्यादा टैक्स अदा करनी चाहिए ताकि गरीबों की खबरगिरी हो सके। दूसरा कहता था टैक्स की अदायगी से इन लोगों को सजा दी जाती है जो दौलत पैदा करते हैं, और इन लोगों को नवाजा जाता है जो कुछ नहीं करते और बेकार में वक्त ज़ाया करते हैं। एक का मशवरा था मेहनत से पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छे फर्म में मुलाजमत मिल जाए। दूसरा ये सलाह देता मेहनत से पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छी फर्म को खरीद सको। एक कहता मेरी तंगी की वजह यह है कि मेरे बच्चे हैं। दूसरा कहता मुझे हर सूरत दौलत कमानी है क्योंकि मेरे बच्चे हैं। एक इशाया के दौरान पैसे के बारे में बातचीत की हौसला अफजाई करता, दूसरा खाने के दौरान इस किस्म की गुफ्तगू की हौसला शिकनी करता। एक कहता जब पैसे का मामला हो तो बहुत एहतियात करो, खतरात मोल ना लो। दूसरा कहता खतरात से नबरत आजमा होने की अहलियत पैदा करो। एक को यकीन था कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी दौलत और सरमायाकारी है। दूसरा कहता मेरा घर इजाफी बोझ है, और अगर सिर्फ यही हमारी सरमायाकारी है तो मुसीबत का अंदेशा है। दोनों वक्त पर अपने वाजिबात अदा करते, एक शुरू में अदायगी करता, दूसरा सबसे आखिर में। एक का ख्याल था कि हुकूमत या कंपनी हमारी ज़रूरियात की देखभाल करे, इससे हर वक्त तनख्वाह में इजाफे की फिक्र रहती। वो रिटायरमेंट के बाद मुनासिब मनसूबा बंदी की तलाश में लगा रहता, इलाज मुआलजे की स्कीमों के बारे में सोचता। बीमारी की वजह से तहतील और छुट्टियां इसके सर पर सवार होती थीं। वो अपने दो चचाओं से बहुत मुतासर था जिन्होंने फौज में 29 साल तक मुलाजमत की। रिटायरमेंट के बाद इन्हें काबिल रश्क फवायद हासिल हुए। इलाज मुआलजे की इन सहूलतों को वो हसरत की निगाह से देखता और अफसोस करता कि क्यों इसने फौज में शमूलियत ना की। यूनिवर्सिटी में इसे ये चीज़ पसंद थी कि नौकरी एक मुकर्रर मेयाद के लिए होती है और इससे पहले किसी को बर्खास्त करना मुश्किल था। एक मुस्तहकम नौकरी और इससे मरबूत फ़वाइद भी इसका मत्ताह नज़र था। वो बारहा कहता मैं नहायत मेहनत से इस हुकूमत की खिदमत की है और सहूलतों का हकदार हूँ। दूसरा मालियाती मामलात में खुद मुख्तियारी का कायल था। वो हमेशा हकदारी की इस जहनीत के खिलाफ बोलता, क्योंकि इसके ख्याल में इस तरह कमज़ोर और ज़रूरतमंद अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। वो हमेशा इस बात पर जोर देता कि इंसान को माली तौर पर खुद कफील होना चाहिए। एक ने कोशिश करके कुछ पस अंदाज कर लिया था, दूसरे ने सरमाया कारियों में इजाफा किया था। एक ने मुझे एक ज़बरदस्त दरख्वास्त
اور بایو ڈیٹا لکھنے کا طریقہ بتلایا تھا تاکہ مجھے ملازمت تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ دوسرے نے مجھے مضبوط تجارتی اور مالیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں بتلایا تھا تاکہ میں نوکریاں پیدا کر سکوں۔ دو مضبوط باپوں کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے خاصا وقت ملا کہ زندگی پر ان دونوں کے نظریات کے اثرات کا گہرا مشاہدہ کر سکوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ خیالات کے بل بوتے پر ہی لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا میں کبھی بھی دولت مند نہ بنوں گا، اور آخر کار یہ پیشن گوئی سچ ہوئی۔ اس کے برعکس میرا امیر باپ ہمیشہ خود کو دولت مند تصور کرتا۔ وہ کہا کرتا میں امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے سخت خسارہ ہوا اور وہ تقریباً کنگال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو دولت مند گردانتا رہا۔ وہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے یہ کہتا غریب ہونے اور کنگال ہونے میں فرق ہے۔ پیسے کا فقدان وقتی ہے جبکہ غربت غیر محدود ہے۔ میرا غریب باپ بھی کہتا مجھے دولت سے دلچسپی نہیں یا اس کی سوچ بے فائدہ ہے۔ میرا امیر باپ کہتا دولت طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کا تخمینہ یا ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا شاید مجھے نہیں، مگر بچپن ہی میں مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے خیالات کی جانچ کروں اور ان کا اظہار کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدنی کم تھی، یہ اچھی خاصی تھی، بلکہ اپنے خیالات اور کارکردگی میں وہ ایسے تھا۔ بچپن میں دونوں باپوں کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اچھا خاصا شعور ہو گیا کہ کون سے خیالات کو میں نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی نشو و نما کرنی ہے۔ مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر باپ کی یا غریب باپ کی۔ دونوں ہی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دیتے اور قابل تعظیم گردانتے۔ ان کا اختلاف صرف اس بات پر تھا کہ دوران تعلیم زیادہ زور کس پر دینا ہے۔ ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تاکہ میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت نوکری ملے اور میری تنخواہ معقول ہو۔ وہ مجھے ہمیشہ پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہش مند تھا تاکہ میں اٹارنی بن جاؤں، اکاؤنٹنٹ بن جاؤں یا بزنس اسکول میں MBA کر لوں۔ دوسرا مجھے دولت مند ہونے کے لیے محنت سے پڑھنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں دولت کے معجزاتی اثرات کے بارے میں جانوں، اس سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کارآمد بنایا جاتا ہے۔ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے اسے تابع فرمان بنا کر مزید دولت پیدا کی جاتی ہے۔ وہ بار بار کہتا میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے امیر باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں۔ اس انتخاب کے بعد میں نے اپنے غریب باپ کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ وہ بے تحاشا پڑھا لکھا انسان تھا۔ رابرٹ فراسٹ میرا پسندیدہ شاعر ہے۔ مجھے اس کی بہت سی نظمیں اچھی لگتی ہیں، مگر جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے راستہ جو نہ اپنایا گیا، میں روزانہ اسے دہراتا ہوں۔ راستہ جو نہ اپنایا گیا۔ ایک روپیلے جنگل میں دو راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے۔ ایک روپیلی جنگل میں 2 راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے، دونوں پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں اکیلا مسافر تھا، دیر تک کسی سوچ میں غرق رہا۔ ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، یہاں تک کہ آگے جا کر یہ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔ غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا، کیونکہ
इस पर घास उगी हुई थी और कदमों के निशान न थे, मगर जब मैंने जरा आगे मैं जब जब मैं जरा आगे गया तो इस पर भी खासी आमदोरफ्त के असरात थे। और एक दिन तक मुसलसल मैं इस रास्ते पर चलता गया और रास्ते रास्तों से मिलते गए और अब वापसी मुमकिन ना थी। एक मुद्दत के बाद आह भरकर मैं ये कहूँगा कि जंगल में दो रास्ते थे और मैं इस रास्ते पर चला जिस पर आम दरख्त बहुत कम थी, और सिर्फ इस इंतखाब से मेरी ज़िंदगी पर अहम असरात मुरतब हुए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916। और इससे दूररस नताइज मुरतब हुए। बारहा मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस नज़म के बारे में सोचा। अपने पढ़े लिखे बाप की नसीहत को नज़रअंदाज करने और दौलत के मुतल्लिक एक मखसूस रवैया अपनाना आसान काम न था, मगर इसी फैसले की बदौलत मेरी बाकी मानदा जिंदगी का खाका बना। जब मैंने फैसला कर लिया कि मैंने किसकी बात सुननी है, तो दौलत के बारे में मेरी तालीम शुरू हो गई। 30 साल तक मेरी दौलतमंद बाप ने मेरी तरबियत की, यहाँ तक कि मेरी उम्र 39 साल हो गई। और जब इसे अंदाज़ा हो गया कि जो अहम नुकात वो मेरे कुंद जहन में घुसाना चाहता था, इन्होंने मुझ पर अच्छी तरह काबू पा लिया है, तो इसने मुझे मज़ीद पढ़ाना रोक दिया। दौलत ताकत की एक किस्म है, मगर इससे भी ज़रूरी है इक्तिसादी तालीम। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपको इस बात का इल्म हो कि पैसा कैसे अपनी चमकार दिखाता है, तो आप इस पर काबू पाकर एक बार फिर दौलत कमा लेते हैं। मुस्बत सोच रखने के बावजूद जो लोग सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं होते कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान इन्हें पैसे के काम करने के तरीके से लाबलद रखा गया, चुनांचे वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं। चूंकि 9 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की, तो जो सबक मेरे अमीर बाप ने मुझे पढ़ाए वो सादा थे, और जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ 6 सबक थे जो 30 साल के दौरान बार बार मेरे बाप ने मेरे जहन में डालने की कोशिश की। यही किताब इन्हीं 6 असबाक या असूलों के बारे में है, और इन्हें मैंने इतना आसान फहम बनाया जितना मेरे अमीर बाप ने मेरे लिए बनाए थे। ये जवाबात नहीं, मगर रहनमा असूल हैं। ऐसे रहनमा असूल जो आप और आपके बच्चों को दौलतमंद बनने में मददगार होंगे, खा इस बदलती दुनिया में कोई से तगय्युरात रूनमा हों। ये असूल हमेशा के लिए रोशनी के मीनार बनकर आपकी रहनुमाई करते हैं। पहला सबक, दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करता। दूसरा सबक, इक्तिसादी तालीम क्यों ज़रूरी है। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। चौथा सबक, टैक्स की तारीख और फर्मों की अहमियत। पांचवा सबक, दौलतमंद पैसे की ईजाद करते हैं। छठा सबक, सीखने के लिए मेहनत करो, पैसे को कमाने के लिए मेहनत ना करो। ये 6 सबक जो मुझे 30 साल में मेरे अमीर बाप ने बताए थे, उसको मैं दोहराता हूँ। पहला सबक, दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करता। दूसरा सबक, इक्तिसादी तालीम क्यों ज़रूरी है। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। चौथा सबक, टैक्स की तारीख और फर्मों की अहमियत। पांचवा सबक, दौलतमंद पैसे की ईजाद करते हैं। छठा सबक, सीखने के लिए मेहनत करो, पैसे को कमाने के लिए मेहनत ना करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड 3 के लिए जिसमें पहला सबक आपको उसके बारे में बताया जाएगा, उसके लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।